एसीसी एकेडमी को समस्त को स्वागत। आज भिडियो आम +2 आर्ट्स सीएचएससी बोर्ड रो हिस्ट्री 2026 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। तेरे कौन रही तेरे जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना समस्त के चैनल को सब्सक्राइब करदे। कहीं समस्त वीडियो देखुं कहीं भी सब्सक्राइब करूना, कम संख्यक सब्सक्राइब करुँच। वीडियो को निहाती भाव लाइक जदि भल लगे लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे जहाँ किसी दरकार अच्छे। तेरे चलतु आम आरंभ करवा। जहाँकि फुल मार्क रोचे के 80 के समय रोचे के 3 घंटा एवं आम जोड़ा रही सर्ट क्वेश्चन गुड़िक फास्ट में डिस्कसन करवा। प्रथम कौन आसुचे 21टा क्वेश्चन रही प्रत्येक प्रश्नर गोटे मार्क। एवं फास्ट प्रश्न आसूचे जे गुप्त शासन रो राजकीय प्रतीक कौन थिला। गुप्त शासन रो राजकीय प्रतीक कौन थिला ना गुप्त शासन रो राजकीय प्रतीक जो 4टा ऑप्शन रही हाथी, बाघ, गरुड़, षंढ। कोटा आंसर आसीबो ना गरुड़। पुणी आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। जे गरुड़ माने कौन आप समस्ते समस्ते जानी गरुड़ माने कौन ना गरुड़ हूँ आम विष्णुकर वाहन को कौन कह जाए गरुड़ बोली कह जाए। एवं सही समय जितेबले गुप्त राजा माने थिले सही समय या से कौन करुले राजकीय चिन्ह भाव में कौन करुले व्यवहार करुले जहाँकि शक्ति एवं वीरतार प्रतीक थिला। ठीक सेहीपरि इबन बतुता भारत ग्रस्त समय भारतर शासक किए थे। जितेबाला इबन बतुता भारत ग्रस्त करते से समय भारतर शासक किए थे जमी 4टा ऑप्शन रही पृथ्वीराज चौहान, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तेरे यार सठिक आंसर टी कौन हम ना मोहम्मद बिन तुगलक। तेरे यार सठिक आंसर टी कौन मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक सेहीपरि आम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को जीवा। कौन रही नेक्स्ट क्वेश्चन टी दिल्ली सुल्तान शासन समय राज्यपाल मानू क्यों नाम नामित करा जाइथिला। दिल्ली सुल्तान शासन समय राज्यपाल मानू क्यों शासन निर्मित करा जाइथिला। जिते फास्ट ऑप्शन टी देखा कौन रही सदर उस सदर। ठीक सेहीपरि सेकंड ऑप्शन टी रही मुफिद। तापर थर्ड ऑप्शन टी रही मुहतासिफ एवं 4 नंबर ऑप्शन रही उलिमा। तेबे यार सठिक आंसर टी ताहले कौन हम मुफ्ती। यार सठिक आंसर टी कौन हम मुफ्ती। पुणी आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। कहीं से समय जितेबले जितेबले मोर कौन रही ना दिल्ली रे सुल्तान शासन था से समय से मैंने कौन करते विभिन्न अधिकारी को नियुक्ति करुले शासन कार्य को परिचालन करने। ठीक सेहीपरि से समय से राज्यपाल को कौन कर नियुक्ति करुले से समय राज्यपाल को कौन कहुला दिल्ली सुल्तान शासन समय मुफ्ती बोली कहुला। मन रखा निहाती आवश्यकता रही। एवं परवर्ती समय आम जो जावा निम्नलिखित उद्यान मान मध्य केउटी बाबर द्वारा निर्मित। निम्नलिखित उद्यान मान मध्य केउटी बाबर द्वारा निर्मित। तेबे यार फास्ट ऑप्शन टी रही कौन दिल्ली रे शालीमार उद्यान। सेकेंड रही लाहौर रो शालीमार उद्यान। तापर जोटा रही काश्मीर रो निषाद उद्यान एवं ठीक सेहीपरि आग्रार जोहराबाग। तेबे यार सठिक आंसर टी ताहले कौन हम यार सठिक आंसर टी हम कौन आग्रार जोहराबाग। जे जितेबले उद्यान माने कौन जितेबले से समय जे रोले राजा माने आमोद प्रमोद उद्यान निर्माण करते
ସେଇଠି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉଟା ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଉଦ୍ୟାନଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆଗ୍ରାର ଜୋହରାବାଗ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କ'ଣ, ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଖାଲସା ପନ୍ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଖାଲସା ପନ୍ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର, ଥାର୍ଡ ଅପସନ୍ରେ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ, ତାପରେ ଗୁରୁ ନାନକ। ଏପରି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ହେବ ନା, ଏଠାରେ ଭୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଏଟା ଭୁଲ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଖାଲସା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ଖାଲସା ପନ୍ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଖାଲସା ପନ୍ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ 1666 ମସିହାରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା 1666 କହିଲେ 1669 ମସିହାରେ, 1669 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଖାଲସା ପନ୍ଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ନା, ଯେଉଁ ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ? ଏକତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଖାଲସା ପନ୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟା ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଅଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେବ। ତେବେ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା। ହୁମାୟୁନ ନାମା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ଲେଖ। ହୁମାୟୁନ ନାମା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଅପସନ୍ କ'ଣ? ଆବୁଲ ଫାଜଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହୁମାୟୁନ, ଥାର୍ଡ ଅପସନ୍ ନୂରଜାହାନ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ ରହୁଛି କ'ଣ? ଗୁଲବଦନ ବେଗମ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଗୁଲବଦନ ବେଗମ। କ'ଣ ହେବ? ଗୁଲବଦନ ବେଗମ। ଯେଉଁଟା ନୂରଜାହାନର ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବ, ସେଇଟା ହେବନି, କେଉଁଟା ହେବ? ଗୁଲବଦନ ବେଗମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା। ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ରୟତ୍ୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ରୟତ୍ୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ପାଇବା, ହ୍ୟୁକ୍, ଇଲିୟଟ୍, ସାର୍ ଥମାସ ମୁନରୋ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ କ'ଣ? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସାର୍ ଥମାସ ମୁନରୋ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ସାର୍ ଥମାସ ମୁନରୋ। ଏଠି ଯେଉଁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ଆସିବ? ସାର୍ ଥମାସ ମୁନରୋ। ଯେତେବେଳେ ରୟତ୍ୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଭୂମି କର ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଟା କହୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ରୟତ୍ୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ସେଇଟା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ଥମାସ ମୁନରୋ। ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ପୁଣି ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସ, ସେକେଣ୍ଡଟି ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ,
थर्ड है दारिद्र्य और भारत में अणब्रिटिश शासन, फोर्थ है ब्रिटिश इंडिया इतिहास। तेबे यार सठिक आंसर टी कौन हम? दारिद्र्य और भारत में अणब्रिटिश शासन, दारिद्र्य और भारत में अणब्रिटिश शासन। विशेषकर से यही पुस्तक कौन करते जी दादा भाई नारोजी से इंग्रेज मानकर जो धन निष्कासन नीति को कौन करते व्याख्या करते ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा। भारतीय जातीय कांग्रेस केउ अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ग्रहण करा जायतिला? भारतीय जातीय कांग्रेस केउ अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ग्रहण करा जायतिला? तेबे आमे जेतेबेले पूर्ण स्वराज अधिवेशन कथा कहूँ, फास्ट ऑप्शन रोचे कौन? नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, कलिकता अधिवेशन। ये चार्टा ऑप्शन रही है। टिकटा जोटा अच्छे से भूल अच्छे से देखिबार ना आम कौन देखा ये जितेबाला लाहौर अधिवेशन होता, लाहौर अधिवेशन रे कौन होता? लाहौर अधिवेशन रे कौन होता? पूर्ण स्वराज कथा कौन कराइला? घोषणा कराइला। लाहौर अधिवेशन केबे घोषणा होता? हमें देखा हुए 1929 1929 मसीह कौन होता? लाहौर अधिवेशन होता। पुणी आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। किए गोपबंधु दास को उत्कलमणि बोली अभिहित करथिले? किए गोपबंधु दास को उत्कलमणि बोली अभिहित करथिले? प्रथम ऑप्शन टी महात्मा गांधी, द्वितीय ऑप्शन टी रवींद्रनाथ टैगोर, तृतीय ऑप्शन टी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, चतुर्थ ऑप्शन टी है गोपबंधु चौधरी। तेबे यार सठिक आंसर टी कौन हम? यार सठिक आंसर टी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। कहीं से समय गोपबंधु जितेबाला निस्वार्थपर भाव में ओडिशा जनमानस निजक भसाई निजक उत्सर्गीकृत करते, से समय से जनसभा को देखी कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय कौन करते? गोपबंधु को उत्कलमणि बोली अभिहित करते। नेक्स्ट क्वेश्चन टी हूँ निम्नलिखित नेता मान मध्य किए संबलपुर को जाई भारतीय जातीय कांग्रेस बॉम्बे अधिवेशन जहाँ भारत छाड़ निष्पत्ति ग्रहण करथिला सेथिरे जोग देइथिले? इथिरे प्रथम ऑप्शन लक्ष्मीनारायण मिश्र, तापर लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, भागीरथी पट्टनायक, दयानिधि शतपथी। तेबे यार सठिक आंसर टी हूँ कौन? भागीरथी पट्टनायक। पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। विंश शताब्दीर आरंभ जाए क्यों दुईटी सहर भारतर शिल्प नगरी भावे मान्यता पाइथिला? प्रथम ऑप्शन कानपुर और जमशेदपुर, सेकेंड बॉम्बे कलिकता, थर्ड बॉम्बे मद्रास, तापर आउ गोटे ऑप्शन रोचे कौन? कलिकता और मद्रास। तेज यार सठिक आंसर टी कौन हम? जो मैंने जानते कमेंट करंतु। समस्ते को अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब करंतु। यदि वीडियोटी भल लगे लाइक करंतु, कमेंट करंतु। यदि किसी रिक्वायरमेंट थाए तेज यार सठिक आंसर टी कौन हम? बॉम्बे कलिकता। यार सठिक आंसर टी कौन हम ना? बॉम्बे कलिकता। ठीक अच्छे आम पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। कटक मध्ययुगीय ओडिशार राजधानी हिसाब से प्रतिष्ठा हबार संभाव्य समय काल कौन थिला? प्रथम ऑप्शन 999 ख्रीष्टाब्द, तापर 1229 ख्रीष्टाब्द, 1637 ख्रीष्टाब्द, 1636 ख्रीष्टाब्द, तापर आउ गोटे ऑप्शन रोचे 1948 ख्रीष्टाब्द। तेज यार सठिक आंसर टी कौन?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ରହୁଛି 999 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। କଟକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟ କାଳ କ'ଣ? 999 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଅଧିକାର ତାରିଖ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଅଧିକାରର ତାରିଖ କ'ଣ ଥିଲା? କେବେ ସେମାନେ ପୁରୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖ 1803 ମସିହା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖ 1803 ମସିହା। ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳପୁତ୍ରର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ମାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେବ, ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି କଥା କହୁଛୁ, ଏଇଠି କିଏ ହେବେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କିଏ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର କ'ଣ? ସଭାପତି। ଏଠି ବି ଆମ୍ବେଦକର ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବି ଆମ୍ବେଦକର ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଥିବା 5 ମହାବ୍ରତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ରତକୁ ମହାବୀର ଜିନ୍ ଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅହିଂସା, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ସତ୍ୟ, ଥାର୍ଡ ଅପସନ୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ ଅପରିଗ୍ରହ। ତାପରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କୋଉଟା ହେବ? ଅହିଂସା। ସେ କାହାକୁ ଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଅହିଂସାକୁ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଅହିଂସାକୁ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମହାପରିନିର୍ବାଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ମହାପରିନିର୍ବାଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭକୁ ବୁଝିବା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝିବା, ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାରକୁ ବୁଝିବା, ନା ସାମ୍ୟକ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଶାସନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଶାସନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? 2, 3, 4, 5। ଏତିକି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେବ ଠିକ୍? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ କ'ଣ? 4। କେତେଟା ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? 4ଟାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ଯେଉଁ ସିରିଆର ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଲେମି ଫିଲାଟେସ୍ଫସ୍, ଆଣ୍ଟିଗୋନସ୍, ସେଲୁକସ୍ ନିକାଟୋର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଣ୍ଟିଓକସ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଟଲେମି ଫିଲାଟେଲଫସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟଲେମି ଫିଲାଟେଲଫସ୍ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ,
ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ବରାହ ମିହିର, ତୃତୀୟ ଅପସନ୍, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ୍ ଲାଟଦେବ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ଏତିକି ରହିଲା 21ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 21ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଖ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯଦି କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।